Lord! Generals, Lord! Slaves! Chairman Sri Jagadish Devarma is taking salute from the 71 Battalion CRP. Lord! Righteous Lord! Slaves! Others Yadav Bonsi, Sini Narwai Okrano, Sini Narwai Okra, PT Parade Inspection Kainani Tangitongo, Malkung Kawi. The officers rock, 90 di sini officers rock jotono ambay. Led by Nimi Devarma, Yakli Girls, first contingent PT Parade, followed by Yakli Boys, Juman Riang, Yakli Boys. Now followed by Kompoi Girls, led by Angkita Devarma, Kompoi Girls. Followed by Kompoi Boys, Daniel Devarma. Kompoi Boys. Sasa Girls, led by Ivi Devarma, Sasa Girls, Sasa Academy Girls. Followed by Sasa Boys, Aris Devarma, Sasa Boys. EMRS Girls, Jiani Chakma, led by Jiani Chakma, EMRS Girls. Now EMRS Boys, led by Ripon Jyoti Chakma, EMRS Boys. Ekalobo Model Residential School, Phomolung. Now followed by Montfort Girls. Montfort Girls, led by Elena Molsom. Elena Molsom leading the Montfort Girls. Followed by Montfort Boys. Sahil Devarma, Montfort Boys. Ngai thang parade thungai thangka sini serengai jero. 필치니 지치니
77 Republic Day mo luko raja salno dagai pujanan edisi amchai ত্রিপুরা হাসছেনি ভারত হাকতনে যত বেরমনি লুকুরত্ন খাজানি পাইফ্রাইয়া হামবাইতে চিবাইয়া ফারো তিনিও এদিসি হাবাংবাই সংসাজাক 77 লুকুরাইটা পান্ডানি পান্ডা কতর আরো তিনি ধানসভ বরম গোনাং এডিসিনি সামং চালানাय অকরা অনারেবল সিএম পিসি জমাতিয়া অনারেবল ইএম এডুকেশন ইএম ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ইএম ফিশারিজ ইএম ইউথ এন্ড স্পোর্টস তাই আদার্স যিনি ফর্মার ইএম এমডিসি আর যিনি এডিসিনি সিইউ তাই যত যিনি হাই অফিসিয়াল অফ এডিসি 71 সিআরপিএফ নি ডেপুটি কমান্ডেন্ট সহ বিনি যত পার্সোনাল অফিসার্স আর ফাইনাল press media participants mo amchani joto takho kaham bukho kaham chini mo pandano nai tongai agno ang paifraya khajani hambai tai chibai hore ani koknobo ang barasakana sanai takho bukho mo 26 জানুয়ারি রিপাবলিক ডে અહીંયા ખાઈબા લોકો રાઈજબ સાલ તામની બાગઈ કબાંગો બોરમની ક્વેશ્ચન we got the freedom on 15 August 15 অগস্ট जों স্বাধীনতা মনমানি পরে তামনি বাগই 1947 ની 15 অগস্ট इंडिया इंडिपेंडेंट मनी पड़े जों तामनि बागै 1950 मो 26 जानुवारी वो रिपब्लिक डे मा खाइजा और समथिंग इम्पोर्टेंस हिस्ट्री लाइफ मा दङो जों साइमेनो भारत स्वाधीनता मानमानि हलो गोबां मा बिसि रमै 1935 1935 সালে ইংরেজ রক যে সংবিধান সই করাঙ্গনি অবনতৈন ভারতবর্ষ ভারতনি প্রশাসন মাচালোখা বনিবাগৈ ইন্ডিয়ানি আলাদা সেপারেট কনস্টিটিউশন অবনক খাইনানি বাগৈ ভারত সরকার মাচাইতোখা বিনি ব্যাক হিস্ট্রি 1930 1930 সাল লাহোরনি কংগ্রেসনি অধিবেশন প্রথম ভারত সংবিধান আনতে নাই স্বরাজ ভারত স্বরাষ্ট্র সেনানি বাগৈ যে লাহোর অধিবেশন যে সিদ্ধান্ত খাইজাকনি অবনীত পরে চেম্বার ভারত সরকার সংবিধান সামনানি বাগৈ কাছে কলেজিয়া মাসরামকা যিনি বিআর আম্বেদকর ডক্টর বিআর আম্বেদকর অসহায়তায় কবিনি বরং 2 বছর 11 মাস 18 দিন 2 years 11 months and 18 days চর্চা খাইয়ে ভারত বর্ষনি যত লুকুরগ্ন বরগ্ন সেফ সাবলেনানি বাগৈ সামানি পরে 1949 সালনি 26 নভেম্বর কমপ্লিট
ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সম্মানিত করে 1926 জানুয়ারি at morning 10:26 AM ভারত সরকার বাই ভারতনি সংবিধান অ্যাকসেপ্ট করা যাগো দিস ইজ দ্য হিস্ট্রি বলে বেগেছেন মশালো সংবিধান করে হিঙ্গাই ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন করে হিঙ্গাই जों दिनै त्रिपुरा हास्टेलाव 7,136 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर a small separate administrative যে পাওয়ার মানমানি of भारतनि constitution সংবিধান তমানি বাগিনো जों दिनैनि मसालो मावान सुखनाय we must respect our constitution जों दिनै right যেভাবে जों conscious everybody having conscious yourself right but जों तेकेसे कबो चिंता माखायनाय what is your duty as a Indian citizen भारतनि खरगसा Indian citizen हिसाबै you have much large duties नों बरबा कर्तव्य पालन माखायनाय बनि बागै दिनैनि मसालो जों जत अरो इउनिटि मा दंलै अरो जों जत थांसा खरायै जिनि जे मानथाय सप्ताय दंगनि अबनि 2 बछर मा खायनाय जत बरंलो कक सालानि अधिकार परिनानि अधिकार थांनानि अधिकार सामुंनि अधिकार गोबां मा बिनि जे अधिकार दंगनि तब ठीक खाय भारतनि संविधान जे रिजार्व दंगनि त्रिपुरा हास्टेनि जों स्पेशली सन ऑफ द सॉइल ठीक बिनि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे राइट दंगनि म राइट जों मारा मानसुका दिनैनि म सालक जों मावान सुखनाय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पीपल्स नॉट पीपल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लुकरंनि बागै बरक संविधाननि बागैया that's why sometimes constitution bo amendment ma khayo जों जत्तो सिओ Indian Constitution 49 Constitution amendment खायो त्रिपुरा hostel the Tripura tribal areas autonomous district council for Sungo जों सिओ 1982 first 7 schedule autonomous district council after that 17 August Lok Sabha then Indian Prime Minister led Srimati Indira Gandhi Bharatni Lok Sabha bill tisawai 23rd August Rajya Sabha bill unanimously passed kajai tabuk kobangba constitution amendment khajan angko ठीक काजों चीनी म हाओ चीनी त्रिपुरासानि राज मालानि हिंगाकै गोबां मा इंडियानि कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों दिनैनि म सारा समय मा थांनाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट मा खालायनाय एमनकि गोबां मा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दङ संविधान दङ संशोधन खालायनांगिया आमति कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों त्रिपुरा सारा जत पाल खाई खरं थांसा खाई जों म कॉन्स्टिट्यूशन माननि बागै इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 and 3 आर्टिकल जों बाहायके अचिवमेंट खायमोनलाय अबाबो जों पीसफुली एवं जत्तनो थांसा खाय मुभमेंट खायनानि बागै आं जत्त सन ऑफ द सॉइल त्रिपुरानि जत्त যারা सिटीजन दंलाय पाहाड़ी बांगाली मुस्लिम जत्त दंलाय रखनो आं मो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अचीवमेंट खाने बागै नरंग आं पाइफ्लाया कबो मंगारे गनो आनि कक सामने अरनो मुथाक्का जत्तनो तेवैसा हामबा याफरे आनि कक अरनो मुथाक्का जय हिंद Folk Music College judo paimani ya golono rongni Folk Music College rong rasamung present haidi Blaikana hambai PT peret thmai rongno all the
belai hambai tukse be tainde rozong be uparani berisik laro mekang sober balo jana hindi
bo phaya nona hinu bo phaya chini de dale khak lai hin ba bono nai na si phai go bono nai na si phai go o balo re balo 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 re balo 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 re balo balo sikla sikli kha sa na ge ta biti bilai kha mugma haplog lu pe biya ha ka tri lu pe mugma haplog lu pe biya ha ka tri lu pe u parani bisikla ro khari ke lu pe khari ke lu pe balo re balo 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 re balo 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 re balo 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 re balo balo Hey! 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 Shui nali silai dui nali oh shui nali silai dui nali bangsa kong mari mari hey shui nali silai dui nali oh shui nali silai dui nali bangsa kong mari mari hey 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 ha hey 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 ha balong tomo sa kaliya si ber balong tomo sa kaliya si ber kapre ro nai si o kasi ro nai se hey 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 Renai sini Honorable Tourism Sri Komal Koloi. Tamo first prize Yakli Boys. Click there Yakli Boys. Tai sini over 6 Republic Day. Sini CU TTADC. There is a trophy for TSR Band 7 Battalion Brono Yaparka sini borong ganang Honorable MDC borong ganang Umar Sangkar dan borong. Second goes to Jiri Nekola yang Phadi Cultural Law Jarmo Jainagar. Sishan Omno Renani Thang Tongo Jiri former EM borong ganang Macang Chandra Jaidupini.